السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نتقاسم معكم هاد لي ميفان هادو سريع التحضير، ما فيهمش شي تعب ولا شي حاجه اللي صعيبه. مكونات زوينه بزاف ومختلفه. اذا قلت لكم فيهم القهوه سريعه الذوبان، فيهم التمر، فيهم الشوفان، شويه من كل حاجه. المذاق ديالهم لذيذ بزاف. نتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. بلا ما نطول عليكم غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. Alors aujourd'hui, je vous propose la recette de ces muffins. C'est une recette assez simple à faire, rapide à faire. Ils sont également très délicieux, très très bons, avec des composants ou des ingrédients un peu différents. Il y a dedans des flocons d'avoine, il y a dedans des dattes, du café soluble. Enfin, je vous laisse découvrir tout ça à travers la vidéo. J'espère que la recette va vous plaire. Et je vous laisse avec les ingrédients et la préparation. Alors, بالنسبة لهاد لي ميفان ديالنا غادي نحتاجو 200 غرام ديال عجين التمر. انا هنا عندي عجين التمر واجد. الا ما كانش عندكم واجد غتاخذوا التمر تحيدوا له العظم، غتوزنوه تخليوه 200 غرام وتفوروه من بعد طحنوه. غنحتاجو هنايا عندي رقائق الشوفان 40 غرام. غنحتاجو هنايا 100 غرام ديال الدقيق الابيض، 60 غرام ديال الزبده المذوبه. غنحتاجو 40 غرام ديال السكر البني، 2 بيضات، 30 غرام ديال العسل. غادي نحتاجو هنايا 100 مليلتر اولا 100 غرام ديال الماء سخون، وغنحتاجو 2 معلقات صغار حتى 3 عامرين مزيان ديال القهوه سريعه الذوبان. انا هنا خديت نسكافيه كتكون مجهده. غنحتاجو 2 معلقات صغار ديال البيكربونات. بالنسبه للتزيين غنحتاجو هنايا عندي تقريبا 41 غرام ديال الشكلاط الاسود. الا كان الشكلاط الاسود العادي تقطعوا طريفات صغار اولا لي بيبيت، انا ما عنديش غنستعمل غير هادو. 1 المعلقه كبيره ديال رقائق الشوفان، وعندي هنايا النوازيت اولا الفستق. غادي نقطعهم كل وحده غنقطعها على 2. Alors pour les ingrédients, je vais avoir besoin de 200 g de pâte de date. Ici, j'ai une pâte de date déjà prête à l'emploi. Si vous n'en disposez pas, vous pouvez toujours prendre des dates, les dénoyauter et les cuire à la vapeur. J'ai ici 40 g de flocons d'avoine, 100 g de farine, 60 g de beurre fondu, 40 g de cassonade, 30 g de miel, 2 œufs, 2 cuillères à café de bicarbonate de soude, 100 ml d'eau chaude, 2 à 3 cuillères à café bien remplies de café soluble. Et pour la touche finale, on va avoir besoin de 1 cuillère à soupe de flocons d'avoine, 40 g à peu près de chocolat. Vous pouvez toujours prendre une tablette de chocolat, la couper en petits morceaux, des noisettes que je vais couper en 2. أول حاجة غناخد الميكسeur ديالي. Donc première des choses, je vais prendre un mixeur. Je vais y mettre la pâte de date. غادي ندير عجين التمر. غادي ندير الماء سخون. Je vais mettre l'eau chaude. Je vais mettre 1 cuillère à café de bicarbonate. غادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال البيكربونات. Et le café soluble. والقهوه سريعه الذوبان. كيف قلت لكم غديروا 2 صغار حتى 3 الا بغيتوا المذاق يكون مجهد ديال القهوه. Je vais laisser reposer tout ça une dizaine de minutes et ensuite je vais le mixer. غادي نخلي هذا الشيء يرتاح تقريبا واحد 10 دقائق، ومن بعد غادي نطحنو مزيان حتى يرجع لي متجانس. Donc je vais mixer jusqu'à obtenir une pâte en fait molle et homogène. في نفس الوقت غناخذ واحد الاناء. En même temps je vais prendre un autre saladier. Je vais y mettre la farine. غنوضع الدقيق، غنوضع رقائق الشوفان، les flocons d'avoine. غادي نضيف السكر، le sucre. غادي نضيف العسل. Je vais ajouter le miel.
غادي نضيف الزبده المذابه. Je vais ajouter le beurre fondu. وغادي نضيف معلقه صغيره ديال البيكربونات، حيت قلت لكم في الاول 2 معلقات. Donc je vais ajouter une cuillère à café de bicarbonate. Au départ, j'avais annoncé 2 cuillères à café. On a utilisé une avec le mélange date et une, on va l'utiliser ici. Et je vais ajouter les 2 œufs. وغادي نضيف 2 بيضات. ونخلط هاد الشيء. غادي نخلطهم غير بالسباتول. En fait, je vais mélanger juste avec une petite spatule ou une maryse, une cuillère en bois. مور ما خلطو غادي نضيف لهم الخليط ديال التمر اللي طحنته ونعاود نخلط مره ثانيه. Donc je vais ajouter le mélange à date et je vais remélanger. غادي نخلط هاد الشيء مزيان مع بعض. Je vais bien mélanger les 2 préparations. بالنسبه للقهوه اللي بغى يستعمل مثلا النسبريسو ولا شي قهوه واحده اخرى يقدر يستعمل نفس القياس، يعني ياخذ 100 مليلتر. Donc pour le café, vous pouvez utiliser un café serré et à raison de 10 centilitres pour remplacer le café soluble et l'eau. Voilà. غادي ناخذ لي كاسات ديالي وغادي نعمرهم بالخليط اللي عندي. Donc je prends mes caissettes et je vais les remplir de mon mélange. Aux 2/3 bien sûr. ثلثين دائما. Milli salit. Alors quand j'ai terminé, je vais mettre quelques morceaux de noisettes que j'ai prédécoupés en 2. Voilà. Quelques morceaux de chocolat ou des pépites selon ce que vous avez utilisé. Et un peu de flocons d'avoine. Et je vais mettre mes muffins à cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 20 minutes. Ils vont gonfler et rester tout moelleux. فاش ساليت غادي ندير فوق منهم شويه ديال لي نوازيت اولا الفستق اولا البندق اللي قطعته كيف قلت لكم في الاول على 2، كل وحده قطعت على 2. غندير بعد شي طريفات منهم. ها غادي ندير شويه ديال طريفات ديال الشوكولاط الا استعملتوا الشوكولا اولا لي بيبيت حبيبات الا استعملتوهم. وغادي ندير شويه ديال رقائق الشوفان من الفوق. وغادي ندخل هاد لي ميفان ديالي الفران مسخن على 180 درجه مده ديال 20 دقيقه. غادي يتنفخوا وغادي يبقاو من الداخل طريين. كانت هذه الوصفه اللي شاركت معكم اليوم. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. نتمنى انكم ما تردوش تجربوها. ما تنسونيش بلايكاتكم تعاليقكم. وكنشكر كل متتبعي القناه على كلامهم الزوين، على تعاليقهم طيبه، على لايكاتهم، على تشجيعاتهم. شكرا جزيلا لكم. Voilà, c'était la recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous n'allez pas hésiter à la tester. Et je remercie tous
tous les abonnés de la chaîne pour leurs beaux commentaires, pour leur encouragement. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. تبقاو على خير.